إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ثم نصلي ونسلم على حبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. نشهد جميعا في هذه البقعة الميمونة أنه أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. روى أبو داود والترمذي عن أبي نجيه العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عدوا عليها بالنواجس، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، أو في الرواية وإن كل ضلالة في النار. الحمد لله ما الله تعالى فو أما الله تعالى كن ماله سلامك كان الله تعالى فو سانغا نواتي كلين نمبلا أما الله تعالى فو من سامو يبي جمالهم بلا بلا دي أما الله تعالى فو من سامي أنك على كرام منتون جمع بي kaseka Allah Ta'ala kuma kan lase ka kla kan kuluma lo Allah Ta'ala kuma kana ame Allah Ta'ala fo masamu ni di au makase bila ame Allah Ta'ala din dali juma ni chama me Allah bolo ko di anslama ma ala mo kala slama minu mase bena bi juma ma me Allah dali juma paraji ka do ma Allah Ta'ala bolo ala mo kala a chama me olu segina ka to la yor flana la me kaburu nyana me ado bana ba to do be do to rasulullah ado yerbe voyage la ka ona nyonaw mais ala sona ala kitla ka foko awu ye jom misir la ya kasigi ka nyongola men ni ala tanu bay anga fanga tede anga effort tede ni ye bensema nyuma de ka ba ala taala yoro ama ala taala dali kalima na ko madi ama ala mo kala muna ngo bensema do ni ambal ma flay o benanye misir la ya misir du ngowlo kelenye almaminye o lu pereni me ka foko be na bidumala ala taala ya kala tike laburi am baden doka almay o ye sosigi ke kunu fitiri fe atume na an fe yan wati be atume seli ke na nye yan wati be an badeno ala ya ka kalfam nala almay donc fo délégation ne ta teriya bolo ma muna kadaka an baden cha yere ka kotigi awne ya sula ni be dotoro sola fo andola kele ne ta kata sula je ala makiti oluka bi
Belgique juma sella tomaro be sa kala yorobere nini Allah taala ka mansaya ala ka lolunda Allah taala be kanga kukura dole ke ame Allah taala dali ka ala yafa bamba to malamu kala ka Allah taala hina na alamu kala kamele dono ni ya jate ayera mado sambina ni na folo un jeune ala ma laban ko madilama ame kla ka nyini Allah taala fe kisi ni nema nyuma ayo sulu danfon ka son hermaka ama chami nyona tena nyona dana akafsani Allah taala ka danfin bela ka fonia agbema afima ka klafana ka nyini Allah taala fe nin ciden senma ka somogo afurumuso senma anadon anajanyo senma kanunu jidi ni hina belebele la Allah taala bulala mo kala ambe banga Allah taala dali aw munu ye ala karam manton ye sallallahu alaihi wasallam ka aw fana farakera ni aka sahaba nyumu ka ni hera belebele bonda ko ni ala ka dien ala mo kala am faw ani ambaw aw me fara nyon gambi kata kera ka sahaba belebele do nyininga sahaba olu lebe ala kara ka walu ko fo anwi muna otme wati kele o ye ala kara ye o sigila ka baro komin temeno ni ala kara ni nyoncho olu lebe alla kali anwi ni sahaba belebele do ko najih بن العرباط بن سارية أكو وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على كركا أن واجب لندو أيان كواندي أيان لدي موعظة نكلا واجب اليدا نني واجب لي تو ما ككلني أيا واجب لي كمونك وجلت منها القلوب عنده سكون كسلاندامنا دو سكون مبولا دو سكون مكانغا مانغامبو وذرفت منها العيون انطلا على كرال لمن دسكو مكانغا بو انيا فانا فالا نياجيلا نياجيبه كانغا جيغي مونا كداكا كوما من بوتو على كرادا كوما بادو صحابه يا رسول الله كانها ابكم بواجب لك موعظه مودع ابكم مامي منتا ابنا سرغنا لمنتو ni fabe fekasa abedon la jamun ke ka sarangana li doma koni wajibili kala awma adon komi ala kara kanime ka akatali loko fo anye tumado atena la diligbere kala ninko aw yeni wajibili ke ode sahaba ko ya rasulullah awsina aw ladi am blasla amma ko be la dilikana itlo malo la dilikami mena di sahaba mabi mama be misiri kono anil lameni kala be blasnani ni islama betay dusuku me bo wajibili min lamena nyaw be fajila ka klaka nyaji jigi kuma min lamena sahaba ko ala kera an ladi amma ko be lalili kanabi ako sahaba ma usiqum bittaqwallahi azza wa jal ladi likan folo hiya wasiyatullah lil awwalin wal akhirin ladi likan be damna ladi likan ma ko sahaba ma ako amantoma usikum bittaqwallahi azza wa jal ladi likan folo me fombolo odeye aw yesla alanye nin ladi likan kabini folo ala ya damna aya fo cidowe walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah ciden nana Allah taala ye nin ladilikan di cido ma ko ka fo mantonye cikma folo e munye kwani sna Allah taala ni kera ko sahaba manin don me awma aw yaw janto aw yesla Allah taala ni ladilikan flana was-sam'i wat-ta'a ma minu be blaw ka kotigi yala no be aw blas la ne Allah taala ka dina barala name jamana kono ko silamaya le be barala jamana kono silamaw farala nyonka ka nyamogo min sigi na nyamogo kenime ka sharia le labato anka ala kara ko anyan jija ka anka nyamogo kuma kan lame ka kla ko kuma kan labato nyamogo sugujuma nyamogo munu be ma wole kata Allah taala ma nyamogo munu be amblas la ala kara fota na ketawla ko anyan jija ala nya saranya kofe anyan nyamogo kuma kan labato John ka horontoy John te kenya moy anga sharia principe doli ala karako wa in ta'ammara alaykum abd al nasr kude tawna na ka yelmanu do la kola
jɔn y'o yɛrɛ ye ɲɛmɔgɔya la parce que bi n'a fɔra ko ko tɛ kɛ a bɛɛ bɛ kɛ we ko jɔn ka a ɲɛmɔgɔ to yen ale tɛ kɛ kotigi ye mais ni jɔn yɛrɛ ka coup d'état ka ɲɛmɔgɔ la a tɛ kotigiya ta o kosɔn kira ka misaliya di ko hali n'a sɔrɔ kotigiya labanna k'a di jɔn dɔ le ma komi yɛrɛ n'a ma kan ko ka i jija k'i tulo malɔ o kumakan na kira bana ko di fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira ni ala ye maa min kɛ sitigi ye aw cɛma maa min ye sijan sɔrɔ ko a tigilamɔgɔ na fɔnkɔɲɔgɔnya caman ye bi fɔnkɔɲɔgɔnya ka ca dɛ diina bi bɛɛ la k'a fɔ ni kɛni bɛ k'a fɔ ko n ta de ka ɲi nin ko tɔ kelen ma k'i ta man ɲi ele yɛrɛ ta kɛcogo nin man ɲi nin bɛ ɲigi tɔ kelen na aw ta nin man ɲi bɛɛ la k'a fɔ ni mara farafara n'i ye sijan sɔrɔ nin kɔfɛ tuguni an na fɔnkɔɲɔgɔnya caman ye silamɛya la o kosɔn ala kɛra ko hadisa la sallallahu alaihi wasallam افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة على كركو ما منو كنا أو ينابه فما كو يهودي أو جفو ولو فنانكو كدينا كبولو فرا دي fo ka taa se bolofara 71 ni min bɛ min na a b'a fɔ ko le ka ɲi o bɛ ɲigi tɔ kelen na nansaraw nana o kɔfɛ nansaraw fana y'o ka diina kɛ bolofara ye olu taala o yɛrɛ sɔrɔ bolofara 72 yahudiyaw ta 71 nansaraw ta 72 a bɛna kuma a yɛrɛ ka mantonw kan a ko ale muhamadu mantonw fana bɛna farafara ka taa se farafara ni 73 la a ko di ko nin bolofara kelen-kelennan bɛɛ minnu b'o yɛrɛ danbe ka taa silamɛya ma ko a bɛɛ la k'a fɔ ni bɛ tasuma la fo kelen pe mun n'an ye bi tɛmu ta ka da kan an mako bɛ kuma laɲini min na an seli o de ma nin ele min b'i yɛrɛ danbe ka taa fɛn wɛrɛ ma min ni ala kɛra ta kɛcogo tɛ kelen ne sɔrɔla ka n faw ni n bɛnbaw ni n mɔcɛw ye nin de la anw ka kabila anw ka so kɔnɔ nin de bɛ kɛ anw yɛrɛ ka misiri la anw ka village la a tɛ ku i la ni donna misiri la k'i bolo minɛ anw ma nin ye an faw la i bɛ nin kuma sugu mɛn anw farafinw de da k'a sɔrɔ i mɔcɛ ma ci an ma i ka kabila ma ci an ma i ka village yɛrɛ ma ci an ma maa min cila ka na diɲɛ bɔ fili la ka diɲɛ bila nɔrɔ sila kan o de ye ala kɛra kelen pe ye sallallahu alaihi wasallam anw bɛ maa min lajɛ k'an ka diina ta o de ye ala kɛra ye an faw tɛ an baw tɛ maadama ni an faw ni an baw tola ala kɛra taasila kan an bɛ se o ladiri la mɛ n'o ye sila bila ayi la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq koni bolo fara 73 kelen pele bena kisi ni lajɛ silamaw bɛ taa ka taa faran yɔrɔ 73 ko a bɛɛ bɛ don tasuma kɔnɔ fo kelen pe nin ye juma ye anw kan ka tugu mun kɔ n'an bɛ kisi kira ko sallallahu alaihi wasallam ne ni n ka sahabaw bɛ taa silamu kan n ye mun kɛ n ye mun fɔ n ye aw bila mun na ni min tɔla o bonda kɔnɔ si ka t'a la e bɛ kisi est ce que nin yɔrɔnin na an bɛnbacɛw ko fɔ an ɲɛna yan est ce que nin yɔrɔnin na a y'an ka kabila ko fɔ an ɲɛ yan est ce que nin yɔrɔnin na nin bɛ kɛra alimami dɔ bolo k'a sɔrɔ kira ma sɔn a ma est ce que a y'o fɔ an ye ne muhamadu ye min kɛ ye mun ye ne la mun sabatila ne la i tulo y'a mɛn k'a fɔ n ye mun kɛ ni daliluya sabati n'u ye n'i ka o lamɛn y'i jija ka baara k'a la a ka sahaba belebele dɔ bɛ yen Huzaifa أكو الناس كانوا يسألون رسول صلى الله عليه وسلم عن الخير كم غوتمي على كرام من ينغواتي بهرا ولا على كرام غانغا مونكه بارا ما بوندا كونو نامي باراجي سور هرا بارا حذيفة بن اليمان على كرات ما كسكر فصحابة مي على كلوندو على تنتي على كرام من ينغا هرا لا على كرام يفعل جوما نفوني مخافة أن يدركني pour que nya lon ye juguman ye nkana to juguman kala juguman kana nan soro nya don ni man men bolo bala to to mena man nyingali ke ala kara nanga mun kambe he baraji soro nyingalu be fo nyon ko yoron ne la karamo ce nganga mun kani ala taala be baraji badia do be na karamo ce nke kan kam mun ke pour ne pas que nye jangata Huzaifa ka nyingali bet men olila alot me juguman ne man nyinga
akana yɛrɛ juguman kɔnɔ a ko alakira sallam Allahu taala ɲana anw ma ka sɔrɔ silamaya ma na fɔlɔ anw tun bɛ fili de la jahiliya waati mais silamaya nanin kɔ anw y'an yɛrɛ silama ye est ce que hɛrɛ bɛ yen tuguni hɛrɛ min ka bon ka tɛmɛ nin kan wa est ce que anw ka sɔn silamaya la ka bɔ fili la est ce que anw bɛ se fili la nin hɛrɛ kɔfɛ kɔ wa est ce que fɛn bɛ se anw la fili la alakira ko Huzaifa ma ko fɛn bɛ se k'aw la fili dɛ a kana k'aw ɲɛna k'a fɔ k'aw tun ye kafiriw ye jahiliya waati la silamaya nana aw kɛla silamɛ ye a tɛ n'aw ma dɛ fɛn dɔw bɛ se nana k'aw ka diinɛ ɲuman nin tiɲɛ aw bolo k'a bɔ aw bolo Huzaifa ko ya Rasulallah fɛn min bɛ se kɛla sababu ye k'anw ka silamaya bɔ an bolo ka anw bila fili la ɲɛfɛ y'o fɔ an ye mana surunya bolo ma a ko alakira ma sallam aw ni mun kɛli ka kan alakira ko labasanu bɛna don diinɛ la ɲagaminiw bɛna don diinɛ la miriyaw bɛna don diinɛ la ko alakira n'o kɛla aw ni mun kɛli ka kan alakira ko Huzaifa ma i jija jama minnu kɛni bɛ ka ne taasira labaara a n'o ka ɲɛmɔgɔ ye tugu nin jama kɔ i k'i ni bolo bɔ a la dɛ Huzaifa ko mais alakira ni nin waati sela ka sɔrɔ nin jama sugu tɛ dugukolo kɔ kan fo lafililaw le bɛ yen alakira ko sallallahu alaihi wasallam i kana na diɲɛ ɲɛsi ma ka fara adamadenw ka fili lamɛnni ni fili baara la a banna ko Huzaifa ma ko du'atun ko mɔgɔ dɔw natɔ wajibilikɛlaw don e bɛ réseaux sociaux damina k'a ban surtout bi jumalo nin na alimamuw bɛ fan bɛɛ fɛ u bɛ kan ka hakililajigi kɛ mais anw ni an hakili le ka kan ka lajɛli kɛ kuma kuma n'a fɔtɔ a kuma kana diya an tulo ye kuma min bɛ kan ka lakali yala kuma nin bɔla source jumɛn na an karamɔgɔ ka kabla kutuba bɔlaw le kan sisan kabla kutuba an y'an jija n'an bɛna source ta an y'an jija kɛ Allahu taala ye mun fɔ ni alakira y'an bila mun na nin karamɔgɔ ka di n ye ne ni nin bɔ jamana kelen an bɛ kan kelen fɔ hali n'a ye nkalon tigɛ ne kɔni bɛ a kɔ kira ko sallallahu alaihi wasallam ko du'atun ko wajibilikɛla dɔw natɔ welelikɛla dɔw natɔ ala abwabi jahannam ni b'olu ɲini kiyama lon i tɛ t'o sɔrɔ yɔrɔ si fo jahanama da la n'o kumana n'aw y'o kumakanw lamɛn k'a labaara ninnu ni aw bɛ ala fili jahanama kɔnɔ k'a sɔrɔ olu tun k'o kɛni bɛ ka Allahu taala kumakan nin fɔ aw ye wajibili lamɛn bɛ kɛ sababu ye ka ne bila jahanama kɔnɔ mun na parce que min bɛ kan ka f'i ye e ma se ka nin analyser k'a lajɛ kuma min bɛ kan ka fɔ est ce que nin sababa bɛ na walima sababa t'a la mɛ si dɔrɔn ka girin ka tugu a kɔ a kana o jaabi dɛ kira ko ni maa sugu nana i ka waati la i kana o lamɛn i kana tugu o kɔ ye tu i kelen na hali n'i taala ka taa yirisun dɔ ye k'i nɔrɔ yirisun na saya y'i sɔrɔ k'i nɔrɔnin to yirisun na o ka fisa ma i bali o ma ka taa tugu ninnu kɔ n'o tɛ b'i yɛrɛ jahanama kɔnɔ an bɛ diɲɛ waati min na bi kira ye kangari d'an ye sallallahu alaihi wasallam a ko silamɛw bɛna faran ka taa faran yɔrɔ 73 hadisa mun yɛrɛ n'an y'a k'an ka bi tɛ mun ye ala kira ko sallallahu alaihi wasallam wa iyyakum wa muhdathatul umur aw y'aw yɛrɛ kɔlɔsi ko kuraw la dɛ aw y'aw yɛrɛ kɔlɔsi ko kura minnu bɛ ta ka labɛn ka don diinɛ la ni kuma bɛ fɔ segi bɛ k'a kan i yɛrɛ b'a dɔn tiɲɛ foyi t'a la mɛ fanga t'i la famille na k'a bali fanga t'i la kabila la k'a bali fanga t'i la ka ninnu bali mɛ a bɛ kɛ e yɛrɛ b'a ye e yɛrɛ bɛ ban waati dɔ yɛrɛ la ka na participer a kɛla an ka sukoyaw la wa a kɛla an ka saraka bɔyɔrɔw la wa c'est à dire diinɛ nin yɛrɛ nana don an ka laadaw n'an ka coutumes nana don diinɛ kɔnɔ i tɛ tigɛ i yɛrɛ la bi y'i lɔ Afrique de l'Ouest la i fa banna walima i ba banna i kɔrɔ banna sarakabɔ sugu dɔ bɛ organiser tile 7 tile 40 ele y'i lɔ jama cɛma k'a fɔ ko aw kɛni bɛ ka baara mun kɛ nin baara ɲuman tɛ wallahi kuma bɛ f'i ma fa min na kabini Allahu taala y'i da i ma kuma min mɛn parce que tuma min n'o mɔgɔ t'a fɛ mɔgɔw mako t'a la i ka kuma nin to yen a garde ala kɛra kumakan nin cɔ anw mako t'o la anw sɔrɔla ka an faw n'an mɔcɛw ye mun kan tile 7 ko tɛ yen tile 40 ko tɛ yen san kelen fɛti ko tɛ yen nin bɛɛ la kafoni ye ko ladonni de diinɛ la nafa t'a la nafa foyi tɛ se s'u ma n'i ka mɔgɔ banna i ka seli kelen kelenna bɛɛ kɔfɛ dugawu k'a ye
saraka boy amma ko be munula sarakatu jariya mais dew me banim bele ma ko sanete am faka sankumbe fetilete obe batu babula obe nyombe yoroj ma farafina mishu beta sanka lajo kasoro fa era tumbana ba to ordonnance era masa dina nin kala yogolon dina e kanime ka bara mun ko echo dallu ya fo itala dallu ya te fen final na ke ba cha ala nga dina ta fe le worom vla le binani ona nyono donc slama kagan ka dina ta ka boroj moli ala kare sallallahu alaihi wasallam anyan janto aw de be wala tubabula ka fo kaw yo warlata aw beye ke ala kara ka samakan la se famima mfa animba aw monaka aw to ni baraka me dallu ya tenna de karamo ko anya nyini aw fe ko le worom vla asaraka bo me bo ko ina dallu yai mo ta fiye farafina karamo la kala mo ta fiye itame iyereta dallu ya ereta la kabini dunya na fosise dallu ya tala nele benga warnyina abla kata na bla balia kata nele kanga ka metiri nga warnyina ne ka warbe ta kole la ko men na fanya ma me bida baraw ko labenu ka haklina taw faranyonka karamo kan na folo dom kenelo nyere ka jamana do me Afrique de l'Ouest la bebo do ni bola yan kata ni be mawbla qur'ana kala na misi songole be fiye abe jugele ire bla qur'ana fil la dina la eni alaw taala che karamo munu na to ko be qur'ana kala ele no lube misi ko juge qur'ana min kala to leri min keto est-ce que e yere fanate kunute ki ka dina ta ka bo tayoro nyumala wa ni qur'ana kala me mun fanya ma na fa foita ala al na ke ba cha ala karamo munu ba kala te kala ala ko ko sonde abebe kala natani kono bara le ko so mais ne ke ton sigila ka qur'ana kara kala yasi kala kala muye ne kono bara na folo min dito nema ne mako bolela akaya mai mako foita ala mi metu babula ancho ne kamede ma bara ni dabla bara mate ni bola yan kata lajine ni fani baka die feretanu laje yeta kata na folo do ma wedwo ki fani bay feret muso munu be friala ta kata deme desaba to deme kolon sogi foraju ke mandrasa de deme misru deme ifa to la wallahi sarakate minka bonini ele be ta doron ka adama don faranyonga ko filmer mfanan tala nyem faka saraka bo tolongala ka ta dina la hal ya warta ka bla ya misir la ona faka buima jani ta ka ta sinima baraw ke anya kunu karamo munu kanime ka uma ko na kan na foloi foi mando yo ya me ko tubabula mo do na ka bo tubabula o be fere be ke ka saya do la jaw ka soko no be teme ka sodala anwe tene muso bana watila ite fere ka me saraka do boy client era be nana kana se kotri era ma kadaka mako bi kan na folola nunu e sinema unde ala ma no yalambe wallahi nan kelengere nan be kan ga dina lo iba yang banka dina nin ken no ya buluma ko foy man no ka dina bo niya famnya sunna bonda kono aqulu ma tasma'una wastaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Chers parents, chers frères et sœurs en Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a fait une exhortation élégante. Un disciple du prophète qui s'appelle Najih, qui nous parle de cette exhortation élégante. Il dit Wa'azana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète nous a exhorté un jour. Maw'izatan, et cette exhortation était du jamais vu. Wajilat minha al-qulub. Ce jour-là, nous avons eu peur. Les cœurs tremblaient. Wadarafat minha al-uyun. Les yeux pleuraient. Nous avons dit, Ya Rasulallah, Awsina, le prophète, donne-nous des conseils. Le prophète dit à ses disciples, أوصيكم بالتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة. Je vous demande la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala qui était le premier conseil. Tout ce que nous allons faire dans ce monde-là, il faut mettre toujours la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala devant. Lorsque la crainte de Dieu est devant, nous allons demander directement à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous allons exposer tous nos soucis. Mais lorsque la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala n'y est pas, nous allons toujours exposer nos problèmes à des individus comme nous, qui ne peuvent rien faire pour toi. Donc la crainte de Dieu est la clé même de la réussite. Lorsque la crainte de Dieu est avec toi au boulot, tu ne peux pas voler ton patron. Lorsque la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala est avec toi,
même les oreilles, tu vas toujours te discipliner parce que tu sais très bien que tu es contrôlé par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, la crainte de Dieu peut nous aider dans tout ce que nous allons entreprendre dans ce monde-là. La première des choses. Et la deuxième des choses, le prophète demande à ses disciples ainsi qu'à sa communauté, as-sami'a wa ta'a, écoutez ceux qui sont devant vous et mettez les propos en pratique. Quand je dis ceux qui sont devant vous, les guides qui ont été choisis par les musulmans pour les représenter, lorsque ces guides-là nous prêchent, nous parlent de Dieu, il faut obéir les propos. Et après cela, le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, wa iyyakum wa muhdathatil umur. Je vous demande, faites beaucoup attention. Les innovations sont partout aujourd'hui. Les innovations, al-bid'a. Le prophète te dit, alaykum bi sunnati. Cramponnez-vous sur ma voie. La sunna, c'est ce qu'il a déclaré. En dehors de cette sunna, ne sois pas excité. Lorsque tu vois des gens, ah, masha'Allah, cette voie-là, branche-là, arrête avec tout ça. La sunna qui est fortement recommandée. On ne peut jamais avoir le paradis si on n'est pas sunnite. Parce que la sunna même vient de qui? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand on parle de la sunna, il y a des gens qui disent, mais la sunna, c'est des gens qui sont durs dans la religion, ça n'a absolument rien à voir. Lorsque tu parles de la sunna, tu vois le prophète devant toi. Ses propos, ses actes, ce qu'il a recommandé, ce qu'il a demandé. C'est ça la sunna. En arabe, lorsqu'on dit la sunna, c'est le chemin, la route, la voie. Le chemin de qui? La voie de qui? Le chemin qui a été tracé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pas tracé par le village, ni ton ethnie, ni ton pays. Non, la voie qui t'a été donnée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin. Et vous ordonne de suivre sa sunnat, ainsi que ses prédécesseurs, ses khalifes, Abu Bakr wa Omar wa Ousmane wa Ali. Lorsqu'il y a des disputes un peu, on dit non, le prophète n'a pas fait. On dit Abu Bakr aussi ne l'a pas fait. Omar, Ousmane, donc tu te contentes de ça parce que Abu Bakr a aimé le prophète plus que toi. Omar a aimé le prophète plus que vous. Ali, Ousmane, ils ont aimé le prophète plus que tout le monde. Lorsqu'il y a des disputes, sur un sujet, quel que soit le sujet, regarde seulement ceux qui ont aimé le prophète plus que nous, comment ils se sont comportés face à ces choses-là. Donc, suivez la sunna du prophète, ainsi que ses khalifes, Abu Bakr, Omar, Ousmane, Ali. Et il vous demande, méfiez-vous, il y aura des innovations. Les gens vont créer des choses. Les gens vont amener des choses. Les gens vont mettre des choses dans cette religion qui n'est pas du tout ce que je vous ai enseigné. Que Allah nous facilite la bonne compréhension. Il nous met en garde dans un hadith et dit les Juifs se sont donnés à ce genre de pratiques jusqu'à ce qu'ils se sont éparpillés en 61 voies. Les chrétiens en 72 voies. Et les musulmans aussi seront déchirés en 73 voies. Toutes ces voies-là sont dans l'enfer, sauf une seule voie. La voie que moi, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, je vous ai donnée, ainsi que mes disciples. Celui qui suivra cette voie-là sera sauvé. Et celui qui suivra une autre voie en dehors de cette sunna ne sera pas du tout sauvé. Chers parents, chers frères et sœurs, nous vous demandons la sunna. Nous qui sommes ici, en Europe, lorsqu'on parle de la sunna, on ne parle pas de soi-même. On ne parle pas de ses imams. On ne parle pas de son village. On parle de l'enseignement prophétique. Ce que le prophète nous a donné comme lumière. Avant de mettre des choses en pratique, demande-toi d'abord, est-ce que cette chose-là vient du prophète? Moi, je vous demande quelque chose, ceux qui sont en Europe ici. Lorsque vous êtes devant votre télé, les réseaux sociaux, vous écoutez, quelqu'un va vous dire, moi j'ai un fa'ida, moi j'ai un secret pour vous les musulmans. Lorsqu'on dit ça, nous sommes pressés. Écoute la personne attentivement. Qul huwa Allah. Quand tu mets en pratique comme ça, tu peux devenir riche. Inna a'tainaka al-kawsar. Quand tu mets en pratique comme ça, tu peux devenir riche. S'il vous plaît. Lorsque vous écoutez ces gens de propos, écoutez la personne d'abord. La source de ce qu'il vient de dire. Il ne va jamais dire que le prophète nous a dit.
Faites beaucoup attention. Quand vous écoutez les gens, quel que soit l'imam que vous aimez, l'amour d'un imam ou l'amour d'un prédicateur, mettez ça à côté d'abord. Regardez ce qu'il est en train de tenir comme propos. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que le prophète dit? Est-ce que le propos là vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Mais si le propos là ne vient pas du prophète, il peut faire 1 heure du temps, 2 heures du temps, il est en train de nous convaincre de mettre des choses en pratique et pourtant, ces choses-là ne viennent pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous devons tous rejeter ces choses-là. C'est clair et net. Quand on vous dit non, quand tu fais inna antena quelqu'un sera telle fois, tu vas devenir tout ce que tu cherches, Allah va te donner. Mais pourquoi un individu comme vous peut jouer avec vous comme ça? Et Allah, il t'a donné un exemple. Il t'a montré la lumière qui est le prophète. Qui nous a été envoyé, c'est le prophète. Qui doit nous donner la clé du paradis, c'est le prophète. C'est qui nous devons suivre, c'est le prophète. Mais lorsque nous laissons le prophète, tout le monde a des réseaux, nous avons tous les téléphones aujourd'hui. Mais s'il vous plaît, ne vous jetez pas dans les choses qui sera fatales, qui ne va pas vous arranger chez Dieu. Essayons toujours de respecter les propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quel que soit l'amour d'une personne, restons cramponnés sur la sunna que le prophète nous a donnée, que Allah nous facilite la bonne compréhension. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma kun lana wa la takun alayna. Allahumma ansur man nasara ad-din wakhzul man khazala ad-din. Allahumma laka al-hamdu kullu wa laka al-shukru kullu wa ilayka yurja'u al-amru kullu. علانيته وسره فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين اللهم كن لهم ولا تكن عليهم اللهم كن لهم ولا تكن عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وحد صفوف المسلمين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.